الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا تتخذوا الذين آمنوا سيغا كسان اتخذوا چنسل دينكم دين ستاسو هزوان پټوکو باندې ولعبان او پلوب باندې من الذين دغا کسانونا اوتو الكتابا چور کرشو تا کتاب من قبلكم مخکستاسونا والکفار او کافران اولیاء بدوستای باندې واتقوا الله ويرګي د الله نه ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان وإذا ناديتم إلى الصلاة او کلا چرا بلل شیطاسو مستا اتخذوها نسی دی غیل راوزوان پٹوکو ولائبن او پلوب بانی ذالک دا بی انم زکدی چی دی قوم یو قوم دی لا یاکلون دی کی اکل نشتا قل ورتو آیا یا للکتاب والکتابو هل تنقمون منا آیا بد گنی تاسو زمونگنا الا ان مگر دا خبر آمنا بالله چی ایمان روڑے منگ پا اللہ وما او پاغ کتاب انزل الینا چی نازل شود منگتا وما انزل من قبل واغ کتابنا چی نازل شود مخکد دینا وان اکثرکم او یقینا زیاد ستاسونا فاسقون فاسقان دی ورتو آیا هل انبئکم آیا خبر درکم تاستا بشر من ذالکا فبتر دینا مصوبتا سزادا عند اللہ پنیز دا اللہ من لعنه الله آسوک چه لعنت کرده اللہ پد باندی واضب علیه او غصه غضب کرده پد باندی وجعل منهم القردتا او گرزولی د دینا جو کڑی د دینا شادوگان والخنازیر او خنزیران وعبد الطاعوت او بندگی کون کی د غیر اللہ اولئک شر مکانا دا کسان بدتر دی په اعتبار د مرتبی واضل عن سواء السبیل او گمراه دی دلار نیغنا خطا دی دلار نیغنا